148 million avoidable loss by government amar ba wala sa standard newspaper ko kabri wato mi yalon ko standard ko be tenkande pour ka bondi abe ka yitandi molla comme abe lari nyame mi yalon ko fa wala be dandi ni wañar bala mi yalon ko fa wala be keri dami yalon ko national audit office wal kera multi mi yalon ko fa mansa kundala bulo mi yalon ko fa wala ke konti bo na fulo la karola ko dol mi yalon ko wala ka dum anika findi kata nyaadi la anika dum mun kusi fa la kunto iko kera fendi mi yalon ko fa iba foka ministry of health ay kera multi mi yalon ko attention wala ko man tay nyabe lori wala kande ibe konti bokan ila ke bar wala yayitande iko ni ajibe ba tarra ko atani ko auditol e kera multi mi yalon ko yafode e kara ni ministry kera multi mi yalon ko e boyta pour que contrat ko négocier wala nduma ka kacha mi yalon ko wala dunte ni compagnie do tema men nyanda ka jorango dila mi yalon ke ka commande ATC la anim fana e ka men commande akala ako wal kera multi mi yalon ko fa kamunda contrat ko men dunte ni man sakunda tema mi yalon ko wala ministry of health ano ma négocier wala man kaja ko nyindo mi yalon ko fa na fulo nyi niya hayma apita kanya na dalas ko million keme million tanani anen sey wuli keme fula wuli kononto tan sey wuli sey keme sey tallulu anen sey yayitandi atanyi lañi do ay ba foka wato mene ka dañi auditol kera multi bi yalon ko yayitande ka fode akamunta procurement ka contract nata nu ko contract ko mi yalon ko woy bole be tamala amu fenne mi yalon ko for medical items mi yalon ko wala jade kende ala jorangalde mi yalon ko be dunka ministry of health tema anen TMS tema mi yalon ko mu toki compagnie la de e ka mu fenne mi yalon ko fang e nyaaya jele atanyi correspondent non wala to men yalon ko several men dunte tema yayitande e ka dañi TMS compagnie mi yalon ko be toki banko le ka kam da kayto mi yalon ko wala dunte ni ministry tema mi yalon ko fa yewo signale akara no me karotil tang anen saballa serun sango yayitande anu ko contrat ko nyin abenun dendi mena wala pour ka jafan ko jade kende ala jorangol yeke fendi mi yalon ko sa sang adanyi gambe banko e andu ya dundi no men konola wala World Bank la project ko do de mi yalon ko ka kumande a project coordinator ni wala men yalon ko wala ka project ko jibe ko wala tamandir nyaro me yalon ko abida kanyana dollar ko do million saba wuli keme konondo wuli tan nani ani woro keme woro tan saba ani woro wala yayitande e ko niyo hayma dalas ko do la abida kanyana dalas million tan konondo ani wara wala wuli keme saba wuli tan saba ani kilin keme sey talulu iko wala keda fende mi yalla ko fa wala contrat ko dunte ni ngata ni stoki compagnie tema anu nyimbe mu fende mi yalla ko abeni silo manta wala ne silo foto nyoko le yayitande iba foka wato mena iko ni ajibe auditol keda multi mi yalla ko iba foka iko la analysis wala no korosiro mi yalla ko e wala ke kabriya be korosi yajibe price negotiation kajal mi yalla ko wala nyanda kala fengol dala même nyan dunte ni ti atani TMS compagnie ni tema amu fende mi yalla ko fa wala supplier do leta wala modol men yalon ko wala nyanda ka jorangol nyindila abe ko ne ga nyin compagnie mi yalon ko ko mande ATC la ani aka mi yalon ko fa wol kera multi mi yalon ko ye supply ata nyin cote la wala mo safode a dañi mu fenel mi yalon ka nyanda soron na la nu andu wonya ma natra nu ko kera man sakunda mu multi mi yalon ko di jama bije mi yalon ko si wollandi nu ata nyin contrat ko nyin konole ata jarla fongo ye wol dundi ko wol kundo yayitande e ko ni abe kono ko dol mi yalon ko fa man sakunda nyanda wollandi la de nu fa wol manya ka du ata nyin contrat ko nyin kono e ko dollar ko do a million kili wuli keme fula wuli talulu ani lulu ani tawar wala nen killing ya itande e ko niyo folin dala ci korola ko di do mi yalan ko man zakunda nyanda wala ndilale bulu manya mala wala e to wala kamen ko man sebina abita kanya na million taworo anen fula wuli keme wala wuli talulu anen saba keme lulu tan saba taworo ne saba ya itande e ko be nyama fa ko di do fona mbije mi yalan ko man zakunda si wasif nole wala manya ko dunda ta nyi contrat nyi fanan kundo mi yalan ko dollar ko do million keme million taw dollar ko do million killing me wuli keme wala wuli talulu wuli keme wala wuli muang anen fula anen tan ko tan se ya itande e ko niyo hayma dala ci kodo abida kanya na million tan sey ani woro a wuli keme ani nani keme kononto a muang ani woro wala muang ani kononto ya itande e ko mu fenner mi yalan ko fa akamunda nyin compagnie furol ngamen to palete narra nun ko masakunda katake wala ministry of health ko ke comme yanda kala nyame nyin ko do mu fenner mi yalan ka manya kama report ni ya itande e ba foka wato mene ka dañu auditol a som 100 million a was million keme o kera fendi mi yalan ko fa ministry of health ye wala dundi covid-19 na ko kunto banko nyin ka ya itande anu ko dalilo mi yalan ko nyin ko do dundi wala procurement ka sandiro ke jora wala anin fana mi yalan ko ka janjandiro ke jadi ken yala jora wala yayitande e ko nyimu fenet mi yalan ko without providing justification atare mu multi mi yalan ko iman sila iman kus khalama yitande nyin dalilol to contrat ko nyin kada nyamen ani yedi nyim wala nyame yayitande e ba foka wato mena from our review ndali mi yalan ko nga korosiro ke auditor wala ba fokande kabiri nga korosiro ke atanyin ko nyina sandiro mi yalan ko wala kada ani me yalan ko wala bedending aka munda atanyin jora wal nyin nakara
jorola men yalon ko wala sanda e kara nyim ministry of health e mum molti mi yalon ko fan ye jorangol men procure wala ye mi yalon ko ye wala sang amu fende mi yalon ko mi yalon ko ye wosam men kama wala pour ka coronavirus ka mara banko nyi ganin ka kele dala si million keme e koy wala dundi ko wol kunto yayi nande ni yo fali dollar ko la bita kajana a dollar ko do million fulala fe yayi tande e ko ba foka wato men government expenditure from the LGF fund man sa kundala ko do mi yalon ko ye wala bondi ko do to mi yalon ko man sa kundala fonga tamu wori amu fende mi yalon ko ye wodundi men kama wala mu fende mi yalon ko ya di lenu pour ka coronavirus ka kele banko nyi ga memu nyi dala si million keme o nyinti yayi tande e ba foka wato men e ko di method of identifying the suppliers awarded a pour ya sidol minta ka taman seri anen ka jibe juma nyol lebe kala multimi yalan ko wolle be nyin jorawol dila ada nyi ministry la e ka mu fenet mi yalan ko e ma specify wala ma yitande mo juma nyol la nyanda ka contract ko nyin soto men yalan ko fan jorawol nyanda ka di wolle la yayitande e ko wonyama fa it could not be explained by the procurement officer nyi ama dante no comme nyanta dante la nyame ku wol nyanda ka ta nyame e contract ko di juma nyol la anen juma nyol la nyanda ke muna fa nyin contract ko la auditol ba foka e ko ba foka wato men the report also highlight that the Ministry of Health has failed to record donated items. Ministry of Health e kara multimi yalon koy boyta jorangol mol keso men la e mum multimi yalon koy boyta pour ko record wala kawol kela mabor din krani ndo dame yalon koy ko me taraje yaytane wasteful expenditure ko do mi yalon ko wala kasarata ko woni kono auditol ba fokande e ko ni yajibe ba tada ko Ministry of Health dala si million keme wala kada fendi mi yalon ko ye wala dundi ak woni kundo pour ka coronavirus ka kala banko nya e ko ni million kemo ya dundi ku wala kundo mi yalon ko fam aman jarala no anda manya kala no fam bayri wal mu jorana mi yalon koy mansula la ni be coronavirus kala ya yitande e ko ni yajibe coronavirus preparedness pour ka paren doge ke danku ka coronavirus ka kala no banko nyiga Ministry of Health distributed 100 million am dala si million keme wala kada fendi mi yalon ko ye wala dundi towards World Bank project ka dundi World Bank la project ko nyinko for procurement of medical supplies pour ka je ka sandiro ke jadi kan yalla jorangol la yitande e kada nyim project ko nyinko no akada fendi mi yalon ko fan contrat ko nyim men signata amu fendi mi yalon ko adunda Ministry of Health le tema anin compagnie do mi yalon ka be tokile e ka men ko man TMS compagnie la yitande andi wolye jorango mi yalon ko ye wala dila abida kanyana dollar ko do million saba wuli tan konondo wuli keme konondo wuli ta woro ani woro wuli tan nani ani woro keme woro tan saba ani woro wala iko niyo falin dala skodo la abida kanyana dala si million keme million ketan konondo ani woro wala wuli keme saba wuli tan saba ani kile keme se tan lulu ani lulu iko wol kara fendi mi yalon ko jorangol ingi atanyin compagnie mi yalon ko wala bora toki ye wala di Ministry of Health wala ndo yin jorangol se ya wala ya itane iko niyo wajibe ibatra ko procurement files a procurement sirol mi yalon ko wala nyanda katanu je wala ye itandiro ke ka fode dollar kodo wuli keme wuli ta wor wuli keme wuli tan ani woro keme nani tan konondo iko wakera fendi mi yalla ko ni hayma dala skodo la bita kanyana wuli keme ke keme sey wuli muang ani nani keme lulu iko wakera fendi mi yalla ko jorangol le ye men yalla ko yesang e man kumaya anu barakati la pour ka coronavirus fon kala banko nyinga ani ko wol mu fendi mi yalla ko kabiri yesang wol mu fendi mi yalla ko be stoñin kono le anu me janjande pour ka coronavirus kala banko nyinga ya yitandi barki baro kamem ko ay ko audit report ni hanbi wala ba yitandi kan standard na wulita ya yitandi ko dala si million mi yalla ko fa wala million keme million tanani anen sey e ko sikino fenti mi yalon ko man sakunda manya ka somfang a walantuma Ministry of Health manya sonna fa weke fenti mi yalon ko nga foala no natra nun ko e kuwol kenu anyama waro kolosiara bake ma fenti mi yalon ko asiata bake de so serious sa ko mo fenti mi yalon ko ku sangarare mbalam niaje procurement be lari banko ni kaldu wal mi yalon ko yata pour ka accountability mi olem kaje fango ka kuwol ko ke mol kontibo ila barol ka transparency memol lankene modi kadu ndi kuwol ko do baaje la ko modi aje la ko nyin karatene amanya ke wonyama price wol mi yalon ko yewol ladi yekenu nyaadi ni hakilo baka hanbi malagen kilo ngo ya faleno ko Ministry of Health e mo molti mi yalon ko ya ambulance wol ni ye sanin dal mi yalon inflated prices wala dal tam yalon ko yella na tambini la wala siata bake atanyin lañi coronavirus la ko nyin kunto kabra dum taji anen sa ndema amo fenet mi yalon ko na flow men dum taji asembo warata dum bake and we think Ministry of Health could have done better amanda nundama pour ka coronavirus jorangol sanduna na pour ka covid kala but fan entire health sector could be improved as lafano bake kala barako lafandi dum bake natra nungo yekuwol ka anyama amen ni manke ko dindingol mi yalon ko wala bota wala million keme bondita ko kundo nyane kala ku sobel ku baraka malde banko dingol nyanta filla coronavirus bra anara banko kanya comme mo ya fo nyami wala ko ya fo nyami ala ndaro lam anata dulal belto bari nyinen wato mi yalon ko Ministry of Health me marta jara kenyala e nyantana loptanol équipe la nin ko ke équipe wolon joran le taraje boro le taraje bari corona dama manke saga mi yalon ka be gambe dum brandiga ina rajube fan mo la lanno corona fangoto a do ata bake par na fulo men dépenser ta corona kundo asiata
bage ñine mo time oti mi alon ko yanda advantage tala pour que lopta ka banko dimul ma ko ye loptanol borol sambaje ye jorawol sambaje bari ba kundindiro ya fay ko ta formation to mboro san wala hani sata in fact glove no mi yalon ko wala sone ata abere it was during this period that kambe dingo dol bije confess ta ka fantel mankulo for sure and na loptanol jito mi yalon ko it's on call for bari ya mo fenen mi yalon ka manyinya one will be wondering ibe ko do dundila ko ko kunto mi yalon ko fang aka munta mi yalon ko ba siala dala si wuli keme sey anen fenti an non fa wol jorangol yake fenti mi yalon ko ibe ka wol use wala ibe ka wol tamandi nyanda ke tamandi I think swift action must be taken and yes lord la ko malta men yalon ko wolle bulono da ada nyen la nyi do ye prosecute I mean natra nun ko dono so la ko dolem mu fenti mi yalon ko isa ko wolbe ko di la gambia la anda da wada mar but you know 100 billion nyin aka munta government na kamen ko moni LGF fon nyina mi yalon ko fa wala man sakunda la ko fon wala dunda ko nyi na mu jola leta yeah nama jola leta ma bari man sakunda ni ata ke afri attitude mo wondi men diata nyembole kala bari fembo ka boje so ni ata yaje ko haninde nyinke fende bola jiate kisisila o men diata bole kala ngalon ko any serious government ba sakunda serious ta ala banku dingula na fulo banku dingula jata kende banku dingula karang imanya na chahan la wala ngalon president baro ni atra ya kalindi a continue for the next 5 years anyanda kala motu yalan ko maral nyanta falinale noto gambia la yiri wabe ko le alal hanbi katen tan kibaro trial